be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying, I pray not only for these, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one, I in them, you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you love them, even as you love me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am, they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I've made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to relish the promises of Our Lady, especially for those who pray the Rosary. The promise number 10 and 11. Number 10, the faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in heaven. So ang imo experience of glory in heaven, depende sa imo disposition sang soul. That's why, in my Father's house, said Jesus, there are many dwelling places. That means there are degrees of enjoyment of the beatific vision. For those who have loved God here in this world, will also be rewarded, not because they are God's favorite, but because of the disposition of the soul. You are worthy, you are prepared to enjoy greater blessings, greater merits. For those who love God, pero medyo nubo-nubo nga klase sang love diri, we also enjoy God's beatific vision, but in different degrees. That's why ang naga-enjoy sa langit, siling nila, are not those who are successful in this world, but those who are saints, those who are holy. So bisan simple lang ang imo kabuhi diri, tricycle driver ka, ordinaryo ka nga amay, basta nakatuon ka maghigugma sa Dios kasi isig ka tao, mas taas ang imo reward sang sa presidente ka sang isa ka nasyon sang una, o kon CEO ka sang isa ka company. That's why ang kalibutan, school of virtues. Kaya nagadepende ang aton enjoyment sang reward. Tanan kita may reward, beatific vision. Pero ang enjoyment nagadepende or proportionate sa imo knowledge of God, sa imo love of God, kag sa imo faith in God. So amo ina, that's why the faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in heaven, because they have been prepared, well disposed with humility and other virtues. Number 11 nga promise ni Mother Mary, you shall obtain all you ask of me by the recitation of the Holy Rosary. Siyempre, ang pangayoon mo maayo. Maayo para sa imo,
kag maayo para sa iban, kag kara sa kadayawan sang Dios. So tatlo gid na, kung mangayo ka for the glory of God, for the good of others, and for your sanctification. Kung namun ang pangayoon mo, hatag gid sa imo. Pero for your own self only, pero for the damage, inflicts damage on other people, di man na pwede. Okay? O para lang sa imo name, tapos wala sang glory sang Dios. Hindi. That's why may criteria para mapamatian ng aton nga pangamuyo. Ask in my name. Not in your name, but in my name. Hambal ni Jesus. So wala siyang hambal. Ask. Kag makabaton ka. Actually, ask in my name, in my spirit, and you will be given. You will receive. So amoy na ang promise number 11. Kag padayon kita nga pangamuyo, kag may mga asosasyon, ministries, administration, leaders, councils, nga may toka kada adlaw sa pagpangamuyo naton sang rosary sa sining bulan sang Mayo. Sunod naton, i-honor ang Fatima kay bulan niya ini subong Mayo, kag dira kita gakuha sang signal sa iya, so to say, most especially sa aton generation. Kag may mga secrets, predictions, so to say, actually warnings sa aton. Kung magkadto ka diri, magliko ka sa wala, amuning matabo. Pero kung pilion mo ang tuo, amuning matabo. So actually ang warning, predictions, general prediction mo ni, maghimo ka malain, dala sa imo kalaglagan. Maghimo ka maayo, madala sa imo sa kaluwasan. Mumalang na, ti ano pa biyang i-predict mo sina. So kung pagbadayon ka mo sa sala, may gira matabo, kag may kalainan. Pero kung maginulsol ka mo, kung magkilala ka mo sa Dios, bendisyonan ka mo. So wala gid man sang bag-o. Ang bag-o, paano ina matabo, kag san-o ina matabo. So kung balikan naton ang message sang Fatima, kay kinahanglan mabalaan gid ni naton para nga kabalo kita, especially sa mga leaders sa amon. Okay? Kay hindi kami kakita sang sunod mo. Ako hindi ko kakita sunod nga adlaw kanon matabo. Pero ang mahal nga Birhen, kag ang Dios kakita. Ang panulay makakita. Ang hindi makita sang panulay, ang ginapanumdum mo. Hindi siya kakita, hindi siya kabalo. Ang makabalo lang sa ginapanumdum mo, ikaw mismo kag ang Dios. That's why kung magkumpisar ka mo sa akon, kung hindi nyo pag-reveal sa akon na, hindi ko kabaluya sa inyo pinapanumdum. May mga patterns sa behavior lang. Thank you sa psychologist kag sa psychiatrist. Pero hindi sila ka-penetrate sa inner sanctuary sang soul. Ang solo lang makapenetrate sa imo soul, Dios. Bisan ikaw gani mismo, hindi ka kabalo ko nanuda. Balaan mo lang mga 10% iceberg principle. Pero ang 90% wala, may mga natago nga mga aspeto sa imo kabuhi. Pero ang Dios kakilala sa imo through and through. That's why ang panulay wala siya kabalo. Kaya ang panulay hindi Dios, creature siya. Kag tungod creature siya, wala siya sang power magbasa sang imo nga huna-huna. Unless ipakita mo sa iya, kag express mo sa iya pagi sa hambal, pagi sa pattern sa behavior, pati balaan niya weakness mo. Kung mabalaan niya weakness mo, dira ya ka atakihon. Pero kung wala siya, gina-pray mo, ginadepensahan mo, Lord, padalang mahal nga Birhen, tabuni ina para hindi kami makita sang panulay. Amon mga hilikuton nga Dios nun, parte sa amon parokya, mahal nga Birhen, sa mantol mo, amon na may mantol. Hindi makita sang panulay, hindi siya kadaog, hindi niya ma-anticipate. Pero kung isugid mo, labi na gid kung may mga corruption, balaan sang panulay, pattern sa behavior. Ara na da, ambal sa mga santos, kag teaching na sang church. Di siya balo.
That's why kumabalaan niya man, amuning hambal naton, Lord, paidalom kami sa kapa, sa mantol, sang mahal nga Birhen Maria. Protection ni kami. Hindi kami ma-anticipar sang panulay kung anong amon movements. Pero pwede yan magamit ang tao kung balaan niyang weakness. Hindi lang tao, organisasyon, mga anti-God, anti-life nga organization. Balaan niyang patterns mo. Kapin pa kung balaan niya nga may greed for money and power, hapos siya dalon. Buburan niya lang nagasulunod na natanan. Pero kung kasimba ka, pangamuyo ka, hindi ka makita. Dabot siya ka from time to time, kaya weak kita. Pero kung gapangamuyo ka, garusari ka, hindi siya. Hindi ka makita. That's why mga leaders mag-pray para hindi makita, hindi ma-anticipar sang panulay. Mag-meeting, pray para ngang plano tayo, hindi ma-anticipar sang panulay. Gusto yan na magsabog, i-divide kita. Hindi kita gusto mag-successful sa aton nga mga hilikuton spiritual. Gusto ya pabulag kita, ipaawayon kita, paano kita, i-divide kita. Kinanglan abtik kita dayon. Abtik. Ibawion dayon. That's why may conversion, may sorrow for sins, may sorry. Kaya kung mag-sorry ang tao, gabalik, hindi makuha sang panulay. Daw galakat siya, ginabutong sa panulay. Sorry, utod, balik. Amon ang sorry. I'm wrong, God is right. I'm sorry. That's why ang tao nga nag-confessar permi, nag-sorry, gabalik. Pero ang tao, wala ga-sorry, layo na, nalaktan niya sang sala. Tingala ka lang agamo ning katabo sa akon. Basa sang panulay mo. Basa sang panulay. Ako kung kaisa may weakness ako, balang ko basa sang panulay. Pero mag-struggle ka, balik. Rise. Hambal ni Jesus. Bangon. Kung maglakat, balik sa imo amay, prodigal son. Mabangon ako. Kag magbalik sa akon amay, kag magasiling tay, kasala ako batok sa imo, kag batok sa Dios. Willing ako mag-suffer bangon sining sala ako. Bisan kabigon mo pa ako nga isa sang imo mga sulugoon. Okay lang sa akon, basta dili lang ko lapit sa imo. Of course, balaan nyo ng story sang prodigal son. That's why ang Fatima nagasugid sa aton sang mind sang Dios, sang plano sang Dios. O kita ninyo, first apparition sang angel, katatlo mag-appear ang angels mo. Si Saint Michael, gidgali ito, angel of peace. Saint Gabriel ang kay Mary, Annunciation. Saint Michael ang sa Fatima. First apparition sang angel, hambal sang angel, I am the angel of peace. Do not be afraid. And then gintudluan niyang kabataan sang prayer. Una-una nga prayer gintudlo sang angel, siling niya, pray ka mo muniho, my God, I believe, I adore, I hope, I love you. I ask pardon of you for those who do not believe, do not love, do not hope, those who do not believe, do not adore, do not hope, and do not love you. Gintudloan gid. So, una-una gid cleansing para nga hindi madabot sang panulay. Kung kaisa ang aton prayer dulpi asking, petition, wala pa gani cleansing. Di paano mo pamatian sang Dios na nakahigko ka? Cleansing anay, bisan sa misa gani, Lord have mercy. In order to celebrate this mass worthily, let us first acknowledge our failures and ask the Lord for pardon and strength. Una gid cleansing, una gid asking pardon. Pagluhod mo tapos grabe ang kinanglanon mo, cleanse me, Lord. Para nga ang akon prayer is like an oblation to you. Pero kung wala ka na cleanse, anong prayer mo, be? That's why cleansing, kid. First, kid,
Cleansing. Pwede ka kasiling, Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Pwede ka kasiling, Lord, I'm sorry for my sins. And then, proceed sa iban nga forms ng prayer. O, gintudluan sila ho. Sang biran. Di man abot ang birhen mo. 3 apparitions after the angel, maabot ang Fatima. So, ginpauna ang anghel. Ginpreparar ang kabataan. So, amo ning himuon nyo, prepare. Kaya man abot ang reyna sang langit. Second apparition, hambal sang angel. What are you doing to the 3 children? Ano ginaubra nyo? Pray. Pray very much. The holy hearts of Jesus and Mary have designs of mercy on you. Offer prayers and sacrifices constantly to the Most High. Do amo ni ang akon interpretasyon. Nagag ka mo ka busy gid pangita pagkaon. Hala, enjoy ka mo, nalipat na ka mo mga muyo. What are you doing? Nagaamo na ang anghel. Humanity, what are you doing? Kaya ang 3 ka bata, representante na sang humanity. Busy ka mo sa damo, but you do not pray. Third apparition sang angels, intudluan sila sang prayer, Eucharist na ni, siling niya, Most Holy Trinity, Father, Son, Holy Ghost, I offer you the most precious body, blood, soul, divinity of Jesus Christ, present in all tabernacles of the world, in reparation for the sacrileges, outrages, and indifferences by which he himself is offended. Through the infinite merits of his most sacred heart and the immaculate heart of Mary, I beg the conversion of poor sinners. And then ginpakalawat siya si Lucia, sang lawas ni Kristo, kagin painom niya sang dugo ni Kristo sa kalis, si Jacinta, kag si Francisco. So Eucharistic ang third nga apparition sang angels. So kita ninyo, siling niya, believe in God first. Sunod, pray. And then sunod, Eucharist. Amo na ang ginprepare sa bata. Pagka May 13, 1917, nag-appear na ang Blessed Virgin Mary. Siling niya, gid una-una, ginhambal ya, nga recorded, tira sa report, do not be afraid, I will do you no harm. And then, anong ginhimo sang Blessed Virgin Mary? Ginpakita iya sa ila ang heaven. Vision sang heaven. Then conversation anay party sa heaven and purgatory. So hambal ni Lucia, ti din ako ya makadto. Kadto ka sa heaven. Ti si Jacinta sa heaven man. Ti si Francisco sa purgatory. Kay damo pa i-pray ang rosary. Then, after several years, napatay si Francisco kag si Jacinta. Nagmasakit. Amutong ilay ang contribution, suffering nila. Kaghambal ni Lucia, ti ako iya, maano niya, mabilin ka. Dugay ka pa diri. You will stay longer in this world and you will suffer much. Why? Because you will propagate the devotion to the Immaculate Heart, to my Immaculate Heart. Ti grabing suffering ni Lucia, nambalan siyang buangit, nambalan akigan siya ni mama, basta damo suffering, pisan ang paris-pris siya, wala gapati. Pero ang ni Virgin Mary, sige lang, di ka magkahadlok, kay proteksyonan ko ikaw, tagaan ko ikaw sang grasya. Okay? Masuffer ka gid lang gid, amo gid na masuffer ka. So, vocation Lucia, magsuffer for the sins of the world, vicarious suffering of course, and then may promise nga paagi sa iya, establish ang devotion to the Immaculate Heart of Mary. June 13, nambal sang ni Blessed Mother, balik ka mo di kada 13 sang bulan for 6 months. So, May 13, nag-appear siya, kinassure sila, and then June 13, dira na gin-reveal ang Immaculate Heart. Okay? So, Immaculate Heart of Mary, siling niya, ti ma-devotion ka mo sa Immaculate Heart. Okay? Amo nang inyo vocation. Kag I promise nga sang salvation to those who embrace this devotion. So, salvation from hell,
and other things. And then hambarya, mangin dear kamo sa Dios, mangin espesyal kamo sa tubangan sang Dios, bangod sang devotion, kag hambal sang Blessed Virgin Mary. Kaangay kamo sang bulak nga gina-offer sa tiilan sang trono sang Dios. Basta may devotion kamo, kaangay kamo sang bulak nga gina-offer sa trono sang Dios. Meaning, i-transform kamo sa virtues. Flowers means virtues. Madamo ang inyong virtues, butang kamo sa tiilan, malapit sa Dios. Kang naghambal ang Virgin Mary, may promise of holy death sa mga naga-devotion sa Fatima. Tomorrow, I hope ma-continue natin ini. And then, third secret, the secret of Fatima na. Dito na napreparar na sang Birhen, preparar sang angel, ang mga kabataan for the coming of the Queen. Napreparar sang Queen, ang kabataan, for the vision nga matabo sa kalibutan. Ready na ang kabataan. That's why i-reveal niya inang secrets nga ginatawag naton sang Fatima. Kag kung anong mga demands na pangayo iya para hindi ina matabo sa kalibutan. Kung nabalaan lang tani ni, sorry Lord, ulihi ko na yan, nabalaan sang tao, balutani ko na no himuon, kaya ang kontra naton si Satanas. Galing kay ti, what are you doing? Panumdum lang kamo diriya sa kalibutan, why kamo kapanumdum sang bigger picture? Na panumdum nyo ang diri lang, may kamo kabalo ngay may bigger war. Amo ni ang weapon sa bigger war, amo ning himuon. Kaya hindi mo na masulbar, gamay ka lang nga parte, may bigger war nga nagakatabo, spiritual war. Kaya kung hindi mo ni madaog diri, tapos ka di sa dalom. That's why ang tao, tanaw lang diri, ilo lang, lapas lang, amon lapas lang. Subong pinapatanaw sa ato, no? May hand, evil hand, nga gusto mag-destroy sang humanity, kag magpalayo sa humanity. Kag ang concern sang Birhen Maria, weapons, amuning gamiton niyo para hindi ka mo nadaog sang panulay. Kung hindi mamati ang tao, kay wala sila sang sense of God, kag sense of devotion, balaan naton, kundi na padulong. That's why nag-aware kita. Bisan pila lang katao, continue to pray the rosary. Kita niyong impact sang rosary. Bisan ako mismo, kita kong impact sang rosary. Wala ako sang hinimuan nga nag-ano ko, wala, rosary. Pero kita niyong devotion. Kamba ko, muni ang sikreto sa Birhen Maria. Heart ang ginatransform niya. But we continue also our social apostolate and helping the poor. Amen. God of mercy, unite your church in the Holy Spirit, that we may serve you with all our hearts and work together with unselfish love. Grant this through Christ our Lord. Amen.